person. Okay, Isa sa man. gusto rin, representative. Spokesperson. Isa man. Sino man si Charlie? Isa man si Isa man Charlie. yung sila. Isa man. Ate. Kuya, sino? Yes, ate, go. Pangalan, edad, kagakan. Ako yung mga points dito na ko nakahibalaan gani. Alam, insa din na siya. Anak ba na maka-wonder ka. So, as a Christian, sa word pa tatong na dugan ka ganina nga, we should believe jud sa word sa Ginoo. And kananing we take jud na knowledge ba galing sa Bible and i-apply ko sa atong kinabuhi. Alright, thank you so much, Ate Shena. Sheena. Yes, and of course, dili na ito kalimtan ang atong group 4 na na-adjun last man standing. Isa man yung representative dito. Ano si Kuya? Gusto na ko masaktan si Kuya! Isa man, isa. Perfect! Kasi yung experience ka naman yung mga Ikaw ang gusto! Dali kayo na ikaw ang gusto i-interview. Naginapan dyan mo ang group 4 up until the very end of time. There guys. Yes. There guys, there. Makita yung kaanya ng face card ng sa day. Uy, dali na yun. Yes. Ang pangalan, edad, taga-asa po. Good afternoon po everyone. My name is Angie Po Badao from TGIL Agunan po and I'm 26 years old. Sa ako mga na-observe karon or a short reflection na lang sad is sa session 1 and 2 ng mga speakers for this very momentous event. Thank you. Before we're going to have a little break, atong parang gugisay na daw sa Picture Perfect. Okay, saan ba yung... Garnering 73 points. Oh, da-da-da-da-da. Kami na lang po, mag-sound effects. Kana na lang po na po rin. Alright, so the winner for our Picture Perfect goes to Group 4! Yes, garnering 73 points. So you have 10